What's up mga kaligon? Manguha taog dahon sa bayabas. Kayong dahon sa bayabas mga kaligon. Lami ka dyan nilagaon mo na imong hinubig. Ug di before ka mukaon inig kabuntag mo na imong imnon. Nikaha po ko og dahon sa mangga. Mo na isagol. Namunga na pug mangga diri mga kaligon. Way puas bunga mangga ri mga kaligon. Mo na ahang lagaon. Kay labon udlot kayo muna hinubig nyo makaligon muna ang lagaon dahon sa mangga kay kani epektibo ni sa pangpalinaw sa imong pananaw kung kanang biyabas epektibo ka dyan na ang taga diri mga kaligon kay mutuo mag mga herbal manguha man na sila diri yung mga dahon agkuan kanang biyabas kaya na may kuan din ni dong ari nga caregiver siya sa taga diri nya taga Pinas hindi sa Jagapon ni dong nga mangayo kuno siya dahon sa biyabas kay gisugo siya sa amo epektibo kay ni sa mata mga kaligon kuha mo diri kung na mangga dia sa inyo lagaan na mas madyo ning herbal mga kaligon kaya wadyo may kontra kaya sa tambaw adto ka sa birahan imong kidney pod.